वही यहाँ भी करना चाहता हूँ कि तबारुकात अज़ा कहा जाता है कि शरीयत की क्या अहमियत है और शरीयत इसकी इजाज़त देती कि नहीं देती। तो मैं उसके सामने आपके सामने करना चाहता हूँ कि ये तबारुकात अज़ा ज़्यादातर जनाब प्रमाप के ज़माने में ये पेश है। उससे पहले अज़ा हमारी वैसी होती थी जैसे आम मुसलमान करते हैं, जैसे आम मुसलमानों में अज़ादारी होती है वैसे ही शियों में अज़ादारी। लेकिन जब जनाब प्रमाप शरीफ दिलदार जो प्रमाप ने रहमत तशरीफ लाए तो उन्होंने अज़ादारी में इस्लाह उसके बाद उन चीज़ों को हटाया कि जो शान अज़ा के मुनासिबत नहीं रखती, जो शान अज़ा से मुनासिबत नहीं रखती थी, उनको हटाकर फिर ये ताबूत, ये ज़ुलजना, ये इस तरह के अलग तरह की चीजें यहाँ के पर लाई गई। जिसका मतलब है कि एक मर्जए वक्त के जरिए से हुआ था। तो जाहिर मर्जए वक्त के जरिए से तो उन्होंने अपनी शरई जिम्मेदारी समझी होगी तभी इन तमाम चीजों को इंट्रोड्यूस कराया था। और आप याद रखने की बात कही जाती है तो उसको मिसाल पेश करना चाहता हूँ। कोई इस बात को तस्लीम न करे तो दूसरी बात दलील पेश देना चाहता हूँ। आप देखें कभी कभी ये कहा जाता है साहब ये अलम का पोसा कैसा, ये तो वही कपड़ा है कि जिससे तमाम लोग अपने अपने कपड़े बनाते हैं और वह मटेरियल भी वही है और तमाम चीजें वही है। आप पहनते हैं तो पोसा नहीं कोई लेता, लेकिन वही आप अलम हो गया तो उसको पोसा लेना साहब। ताबूत जो है वही लकड़ी है कि जिससे तमाम दूसरी चीजें बनती, मेज कुर्सी भी उसी से बन रही है और फिर ताबूत बना तो आप चुभने लगे। वही जरी उस पर कागज लगा हुआ है, उस पर और चीजें मटेरियल लगा हुआ है, दूसरी का इस्तेमाल होता है तो कोई आप उसको अहमियत नहीं देते, लेकिन अब जरी है तो उसका आप चुभन जो जना है जो उसको आप पोसा दे रहे तो आप क्या मैं बच्चों जवानों की करना चाहता हूँ। देखिए असल चीज असल अहमियत जो होती है वो निस्बत की। मामूली चीज को भी अगर बुलंद चीज की तरफ मंसूब कर दिया जाए तो बेअज़मत चीज में भी अज़मत पैदा होती है। वाह! जिसकी कोई अहमियत नहीं है उसकी अहमियत पैदा हो जाती है। बच्चों की मिसाल दे दूं, जवानों की मिसाल दे दूं ताकि बच्चों तक बात पहुंचे। आप देखें कि मेरी जो राब है मोजा है, जाहिर सूती मोजा है तो सूत से बना हुआ, मटेरियल वही है, सूत से बना हुआ। वो मेरे पास रखा हुआ था मोजा। एक साल उधर से गुजरे तो मेरे मोजे के ऊपर पैर रखते हुए चले, मैंने तवज्जो भी नहीं दी। कोई भी होगा वो तवज्जो भी नहीं देगा कि ना मोजे के ऊपर पैर रखते चलेगा, लेकिन वही के ऊपर कुर्ता रखा हुआ था मेरा। अब जो गुजरे एक साहब तो कुर्ते के ऊपर पैर रखते गुजरे, इधर कुर्ते पर शिकन पड़ी, उधर मेरी जबीन पर शिकन पड़ी। ऐसा देख के नहीं चलते हैं, आपको दिखाई नहीं देता कुर्ता यहाँ पर रखा था, आप पैर रखते चले गए आप बिल्कुल ही आपको नजरों से दिखाई देता, आप आंखें इस्तेमाल नहीं कर रहे। मोजे के ऊपर पैर पड़ गया, मैंने बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं, लेकिन कुर्ते के ऊपर पैर पड़ा तो जमीन पर शिकन पड़ गई। थोड़ा सा बहस मुबाहसे की नौबत आ गई, लेकिन मारपीट नहीं हुई। तवज्जो जा रहा था, मारपीट की नौबत नहीं आई, बस बहस मुबाहसा होकर रह गया। लेकिन वहीं के ऊपर पगड़ी रखी हुई हो, पगड़ी रखी हुई हो और कोई उसके ऊपर पैर रखे तो अगर पता चले जानबूझ कर रखा है तो लाठियां चल जाए उसी को। फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? सिर्फ निस्बत का फर्क हुआ, सिर्फ निस्बत का फर्क हुआ, क्योंकि मोजे पैर से मंसूब है, लिहाजा कोई अज़मत नहीं। कुर्ता सीने से मंसूब है, लिहाजा उसमें शरफ पैदा हो गया। पगड़ी सर से मंसूब है, क्योंकि सबसे बुलंद चीज की तरफ मंसूब, लिहाजा उसमें भी अज़मत पैदा हो गई। इसका मतलब यह है कि मामूली चीज भी अगर किसी बुलंद चीज से मंसूब हो जाती है तो उस मामूली चीज में भी बुलंदी पैदा हो जाती है, उसमें शरफ पैदा हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मैं दूसरी मिसाल आपके सामने कर दूं। माशाअल्लाह सब पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमा है। मैंने ईंटें मंगवाई,
सीमेंट मंगवाई, मसाला मंगवाया, कुछ मजदूर कुछ मेहमान मुहैया किए गए कि साहब आपको मकान बनाना है। उन्होंने मेरी मकान बनाकर तैयार कर दिया। ये मेरा मकान है, ईंटें इस्तेमाल हुई हैं उसमें मसाला इस्तेमाल हुआ, उसमें कुछ मजदूर लगे, कुछ कारीगर लगे, और उसके बाद उसको घर को तामीर किया। तो ये कहा मैंने कि मेरा मकान, लेकिन हो सकता है कि मसाला भी वही हो सकता है ईंटें भी वही हो, उसी कंपनी की हो सकता है कि कारीगर भी वही हो सकता है मजदूर भी वही हो। एक और मकान बना, ईंटें भी वही इस्तेमाल हुई जो मेरे घर में है, मसाला भी वही इस्तेमाल हुआ जो मेरे घर में लगा है, मजदूर भी इत्तेफाक से वही थे जिन्होंने मेरा घर बनाया, कारीगर भी वही थे कि जिन्होंने मेरा घर तामीर करवाया। लेकिन जब वो दूसरा मकान बनकर तैयार हुआ, मैंने कहा ये मस्जिद है, मैंने कहा ये अल्लाह का घर है। इधर निस्बत बदली, उधर अहकाम बदले। अरे तवज्जो रहे, बहुत बड़ा लिखा मजमा सामने है। इधर निस्बत बदली, उधर अहकाम बदल गए, अहकाम बदल गए। वही वैसे ही मकान मेरा भी। अब जरूरत नहीं कि पाक और तय्यब और ताहिर हो तब दाखिल हो, हालत नजासत में भी घर में आ सकते हैं, जूते चप्पल पहनकर भी घर में आ सकते हैं, दुनिया का सारा कारोबार घर के अंदर हो सकता है। लेकिन इधर अल्लाह की तरफ मंसूब हुआ, इधर जूते चप्पलें बाहर उतारिए तब अंदर दाखिल हो सकते हैं। हालत नजासत में नहीं जा सकते। जब जाइए तो दुनियावी गुफ्तगू नहीं कर सकते, जब दाखिल होइए तो दाखिले मस्जिद की 2 रकअत नमाज पढ़िए। इसका मतलब ये है कि मसाला भी वही है, ईंटें भी वही है, सब कुछ वही, सिर्फ निस्बत बदली है। पूरी तवज्जो रहे, निस्बत बदली तो अहकाम बदल गए। फिर साहिबान फहम यहाँ पर मौजूद करना चाहता हूँ, ये जो हमने मस्जिद कहा, ये जो हमने अल्लाह का घर कहा, ये हमने अल्लाह का घर कहा है। अल्लाह ने खुदा कर नहीं कहा कि मेरा घर है। खुद अल्लाह की तरफ से ऐलान नहीं हुआ कि मेरा घर। तो अगर हम किसी घर को अल्लाह की तरफ खुद मंसूब कर देते हैं तो उसमें इतनी अजमत और शरफ पैदा हो जाता है। तो अगर किसी घर को अल्लाह खुद अपनी तरफ मंसूब कर ले तो उसमें कितनी अजमत और शरफ पैदा हो जाएगा। सलवात भेजने पर वही पत्थर थे कि जिससे अरब वालों के घर बन रहे थे, वही मसाला था कि जिससे अरब वालों के घर बन रहे थे। लेकिन एक घर और बना, एक घर और बना, पत्थर भी वही थे, मसाला भी वही था। लेकिन जब इस घर को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया कि ये मेरा घर है, ये बैतुल्लाह है, तो अंबिया के सर उधर झुकने लगे, इमामों के सर उधर झुकने लगे, सारी दुनिया के सर उधर झुकने लगे। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, मगर उन पत्थरों में कोई जाती शरफ नहीं था, जाती मंजिलत नहीं थी। जब अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया तो इतनी अजमत, इतना शरफ, इतना मर्तबा पैदा हुआ। तो जिसमें जाती अजमत भी मौजूद हो, जाती कमालात भी मौजूद हो, जाती शरफ भी मौजूद हो। तवज्जो रहे, फर्क की तरफ करना चाहता हूँ कि काबे के पत्थरों में अपना कोई जाती शरफ नहीं था, उनकी कोई अपनी जाती अजमत नहीं थी, उनमें अपना कोई जाती कमाल नहीं था। वही पत्थर थे जो अरब वाले इस्तेमाल कर रहे थे। तवज्जो रहे, वो हजर अस्वद को छोड़कर बाकी सब तो वही पत्थर थे कि जो अरब वाले इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब इन्हीं को अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया तो इतनी अज़मत, इतना शरफ, इतना मर्तबा पैदा हो गया, जबकि उनमें अपना कोई जाती शरफ नहीं था। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि जिसमें अपना जाती शरफ भी हो, जाती कमालात भी हो, जाती फजीलतें भी हो, जब अल्लाह उसको अपनी तरफ मंसूब करे तो उसमें कितनी बुलंदी पैदा होगी। इसीलिए जब रसूल को अपनी तरफ मंसूब करके अपना बंदा कह दिया तो रिसालत तो मेराज मिल गई, काबा अल्लाह की मंजिल पर पहुंच गए। अरे काबा अपनी जगह रहा, रसूल मेराज पर पहुंच गए। एक सलवात भेज के एक सलवात रसूल
میں ذاتی شرف بھی، ذاتی کمالات بھی، ذاتی فضیلتیں بھی، جب اللہ نے ان کو اپنی طرف منسوخ کیا تو کعبہ زمین تک رہ گیا، مگر رسول کو معراج ہو گئی۔ توجہ رہے، علی میں ذاتی شرف موجود، ذاتی کمالات موجود، لہذا جب علی کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا تو اسی کعبے کو علی کا سچا خانہ بنا دیا۔ ایک سلوات پر آواز محمد، ایک سلوات پر آواز وسیع ہے، لیکن ایک کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک آگے جو علماء نے بیان فرمائے اس سلسلے میں اس کا خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک دلیل اور آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، بچوں جوانوں کے لیے ہے کہ کبھی بھی مادیت معیار نہیں، معیار کسی چیز کی بلندی، کسی چیز کی قیمت، کسی چیز کی عظمت جو معین ہوتی ہے وہ مادیت کی وجہ سے نہیں۔ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک من کا لوہا ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ ایک عام انسان کو پھر اٹھانا مشکل، ایک من کا لوہا، اور ہمیشہ آپ دیکھیں کہ اس کو اگر ہلانا چاہے تو آسانی سے نہیں ہلے گا، اور کسی ایک بچے کے ہاتھ کے اوپر ایک 10 گرام کی سونے کے ٹکڑا رکھا ہو تو اگر مادیت معیار ہو تو بازار میں ایک من لوہے کی قیمت زیادہ ہونا چاہیے، ایک من لوہے کی قیمت زیادہ ہونا چاہیے اور 10 گرام سونے کی قیمت کم ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ بازار میں دونوں کو لے کر جائیں گے، جب دونوں کو لے کر جائیں گے تو لوہا، ایک من لوہا شاید 1000-2000 میں بکے، بدنی معلوم کیا اس کی قیمت ہے، 2-4 ہزار میں بکے گا، لیکن 10 گرام سونا جب بازار میں لے کر جائیں گے تو 25-30 ہزار اس کی قیمت لگے گی۔ کیوں قیمت لگ رہی ہے؟ کیونکہ مادیت معیار نہیں ہے، معنویت معیار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ دوسری مثال آپ کے سامنے کر دوں کہ عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ 100 روپے کا نوٹ اور 500 روپے کا نوٹ تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اگر روشنی کم ہو تو معلوم دکاندار کو غلطی سے بجائے 100 کے 500 کا نوٹ دے دیا جاتا، اور کیا جب گھر آ کر دیکھا تو بجائے 100 کے 500 اس کو دے دیے تھے، جب واپس گئے تو اس نے انکار کر دیا، تم نے 100 ہی دیے۔ تو تقریباً ملتا جلتا ہوتا ہے، قدر بھی تقریباً نہیں ہوتا ہے، تقریباً سائز بھی نہیں ہوتا ہے، 100 کا نوٹ ہے 500 کا نوٹ۔ لیکن اگر کوئی بچہ سمجھدار ہو اور اس کے بعد ایک 500 کا نوٹ ہو اور آپ اس کو 100 کے 2 نوٹ دے کر کہیں کہ یہ 2 لے لو اور وہ 1 دے دو، یہ 2 لے لو اور وہ 1 دے دو، بچہ سمجھدار ہے، وہ کہے گا آپ کے پاس 2 ضرور ہیں اور میرے پاس 1 ضرور ہے، لیکن وہ 2 کی قیمت کم ہے، یہ 1 کی قیمت زیادہ ہے، کیونکہ مادیت معیار نہیں ہے، معنویت معیار ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم راستے میں گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں حضرات کی، ایک پتھر ملا ہمیں کہ جو اپنی نگاہ سے ہٹ گیا تھا، اپنی نگاہ سے ہٹ گیا تھا، تو ہم نے کیا کیا کہ اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا، اور آگے بڑھے، ایک پتھر اور ملا، اس کو ہم نے اٹھا کر پھینک دیا، اس کو دور ہٹا دیا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک پتھر کو آپ نے دور کیوں پھینکا اور ایک پتھر جو دوسرا تھا اس کو آپ نے نصب کیوں کیا؟ پھر دونوں پتھر ہیں، دونوں پتھر ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جس کو دور ہٹایا وہ راستے کا پتھر تھا، جو راستہ روک رہا تھا مسافروں کا، لہذا اس کو دور ہٹانے کے لائق، اور جس کو اس کی جگہ پر نصب کیا وہ میل کا پتھر تھا کہ جو راستہ بتا رہا تھا۔ تو جو راستہ روکے وہ راستے سے ہٹانے کے لائق، اور جو راستہ بتانے والا ہو اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اپنی جگہ پر لانے کے لائق ہو۔ ایک سلوات کہتے اور بس ہلکا سا اشارہ بات مکمل۔ ہاں حاجی حضرات یہاں پر تشریف فرما ہوں گے، وہاں بھائی 3 پتھر ہیں، 3 پتھر ہیں کہ جہاں کے اوپر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ میں تو 5 مرتبہ مشرف ہو چکا الحمدللہ، میں نے سارے مناظر دیکھے ہیں۔ وہ 3 پتھر اس پر کنکریاں ماری جا رہی ہیں، اور جب کنکریاں ختم ہو جاتی ہیں تو جوتے چپلیں چلنے لگتی ہیں۔
اور جب حاجی وہاں سے واپس آتے ہیں تو لاکھوں جوتے چپلوں کے ڈھیر وہاں لگے ہوئے، معلوم ہے کہ اس کے اوپر پہلے تو پتھر مارے پھر جوتے چپل چلنے لگے۔ تو وہاں پتھر ہے، وہ بھی توجہ ہے، وہ بھی پتھر ہے، کنکریاں ماری، توہین کی، جوتے چپل اس پر چلائے، لیکن جب کعبے میں آئے تو ایک چوتھا پتھر ملا۔ کیا کہنے، جب کعبے میں آئے تو چوتھا پتھر ملا۔ وہاں اتنی توہین، یہاں پوری کوشش کسی طرح سے بوسہ لے لیں، کسی طرح سے چوم لیں، تعظیم ہو رہی ہے، استسلام ہو رہا ہے۔ ارے یہ کیا، پتھر وہ بھی پتھر یہ بھی، اور کیا ہوا؟ تو ہر حاجی کہے گا وہ پتھر ہے مگر شیطان کی طرف منسوب ہے، یہ پتھر ہے مگر رحمان کی طرف منسوب ہے۔ صرف نسبت کے فرق سے عمل میں فرق ہو گیا۔ ایک صلوات اللہ